ओ माय गॉड हाउ रिडिकुलस देख जेते चिता पकेले होन घर भीतर गोटे पद्म फूल भलिया गोटे चिता पकेइली जेमती गोटे गोबर पक चली गला भलिया जाउ कोन करी जेते पकेले मोर चिता होनी आ हे देख गोटे फूल चित्र आंकी थिली जेमती देखा जाउ गोटे दंता हाथी केमती गोटे छेड़ी की जेमती दळी देइची ए बहू बहू लो ए बहू व्हाट हैपेंड बहू हाफ अरे हाफ पैंट फुल पैंट मु तते कोन पचार तू मते कोन कहू इंग्लिश कहू इंग्लिश हेलो मारी दो घर घड़ी तो इंग्लिश जाऊ पड़ी हाई जाऊ किए से गोली खाई से घर बांती करछि कहलु तमे कांदू जो काई बा किए कोठी काई बांती करियो बा सेगुरा पुला हे कि बांती करछि के धळा धळा ही पड़ी सेगुरा पे हम झोटी पकई कि सेगुरा ड्राइंग करिछि हेलो आको झोटी कहती कहला झोटी आलो शुणु मो बेले मु झोटी पकाउतली जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा लक्ष्मी साजन पाद सब करूली ये झोटी रे लक्ष्मी आसेबे ना पळेइबे बहु से कथा छाड़ मु काली भुवनेश्वर आसिलिनी मु आसिक झोटी करी चाउल बाटिंग आई एम द ड्राइंग आंकिंग से जो अपा कोडे गले कि से अंग्रेजी के हम त कहना म दियो मिया ही जाउची बिजुना जाजी डीजल पे आ से जाजी हाटरू पूजा सामग्री आनिया पे जानिलो धन के कट कट जाऊ छे गड़ी गो सगड़ गड़ी मामुनी थई 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 मामुनी थई 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 हेलो गुरुवार बाइलानी हां लाल मंदार अपा आलो हेई तू कुआडे जाइथिलु किलो मला मु बा बुलेट धरी हाटू को पळैथिली कोन बुलेट नै तू हाटू को पळैथिलु मला भाग्य भल मु ट्रैक्टर काढी नै ट्रैक्टर चढ़ी के हाटू को पळैथानी मते चिन्ही ना मु को भले जानि जदी हाटू को जाई हेई देख सब आंब डाळ बरकोली पत्र नडिया गुआ सब नै के आइली हां हेले बा हमें पूजा करिबा हां आज पा गुरुवार ओसा अपा तमे केते सुंदर झोटी पकैछ कहलो हां लो मु बा YouTube देखि किर पकै जे एई मु गृह लक्ष्मी रे जाईथिली मते पुप्पी भाई गेलो कले हां आउ बहु सत्तारे ना कोन काई से मिछ थोड़ा कहू छोली मते धुआ लागू आउ केते कथा कहउची खुडी म आत्मा जाउची छाडी छी जो घरे झोटी पड़ू नहीं चिता पड़ू नहीं भल सुंदरिया कथा नहीं जो जिनस पत्र बेढंगिया से घर रही से आंक मुंह देखबी जाउची छी देखुछ अपा मते केमती कहि गली एडी गुरुवार तू काई एते कथा सहउछु बा मला अजणिया कर्म कली ना हाथ खंडिया को गेरस्त करी गेबा खाई खाई मली हेलो होई से कथा छाड़ आज माणा बसला आज कोन पूजा हबने किलो मला मु कोन मना कली बई बोलिया को ना पूजा करिया को सहित भाई बा जिन्निस आनिची मु खाली साड़ीटा चेंज करके आसे मु हेबी नमिता अग्रवाल तमे हबो गीता दास आ हमें दी जण मिसी की बोलीबा लक्ष्मी पुराण हेलो खंडिया अरे रंपा कुंडिया उदा ऑफिस रे रहू नांती ओह नो फोन कली खाली 2 थर 3 थर मिस कॉल कटला उठैलेनी आ सुन से घा को कहबू से टेंडर कामटा टिके से कर दबो ना मु बा जाई परिबिन ऑफिस टिके दे देनी हां मिसेस टिके एक्चुअली माणे बसेबे तो टे गां को आछंती ओह नो हां चुप बदमाश मु आगरे चढ़ी चढ़ी गयो मु ऑफिस रे ए भगवान माकड़ मानु के खाइला के कोटे चासा नन्ना मु बा धुम के तू तू गोटे सान भाई मोर तो बड़ भाई तू जानी मु शब्द प्रदूषण केते भय करे ता परि मते डर हाँ मैं जानी काली पूरा बो पाड़ी दे तुम सीधा जाई भाउज नुगा आसु नथिलो ढाकी ढाकी घंटे पर बाहरलो ए तू कौन 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 ठसली करी कथा ता कर तू कौन निया को डरू बिली मु जानी तो पु काल मैच मारछ तू ताजा ऊपर चढ़ी गल कल रात फेर नेसे लगे मु तते गाड़ीली बेकार कथा अच्छा तुम शब्द प्रदूषण को तो एते डरुच दीपावली दिन कोठी थिलो का कहून फ्रिज भितरे जहा कोन ना हम दी भाई को संपर्क किंतु अलग आप तुम विजय मादी मु विजय तुम श्रीराम पण्डा मु उत्तम मान हे देखुन दासवर दी भाई भितर गंडगोल कालठू जाई थाना रे अछंती ता भाई बहु छाया को नै 150 मुहरे बांधला से गमुरिया गंधरे तो 150 मुआ जाइतबो हे सुन ता परदिन पेपर रे बाहला छाया पई महाभारत मोर गेला भाई जाको एमिति भाई जगत नै टे पाखु भाई टे लिप किस कले हां हां ये भाई की कुंडा ना तुमको लिप किस करबी ना तुमरा अल्लाह उद्देश्य रो चल 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 चल
तू जानिचु ए बेंच ऊपर मु सीढ़ी पकैकरी चढ़ीदेली तू केमती मोर छाड़ी पळौछु काका अच्छा नना लुंगीरे काच गुली रखिछ कि काई ए अंटारे रगड़ी होची चल चल हाँ नानी चल मु साड़ीटा चेंज करके जाउची एठी नानी मो कथा के सुन कोन हिचु तू तो हाटू गलु हाँ तो सासु तो जा कथा होतिले अरे कोन कहतिले लो मो भाई कोन कहतिले कहतिले तू काले गोटे उग्र चंडी तू घइदेव काले तू कानी रे बांधी के बुलौचु आ कहतिले तू मो काले अंडीरा गद्दा भरिया दे मो भाई टे केमी सहिबी कोन ना ना तू तो सहिबा कथा नु ते बड़ कथा मते कहि देले आज घरे निया लगे देबी निया हैला हां एई थरो नियाटा लागिला गुरुवारी मोर कौन हुळुहुळी होउची किलो मु तू पकौछु बोली मु पकौची ना बुझिला अप्पा आम दी जन संपर्क माने जेमती कहबू बड़ भौणी आ सान भौणी भलिया हां लो आम संपर्क जेमती केबे न भांगी ना केबे भांगी देख मानसेर लागिछि एटी मिछ कहबो नाଇଁ, केबे केबे जेमती भाई भाग करिकि जेमती संपर्क मोठर न काट हेलो। मोठर संपर्क काटले मु बहुत कांदी ना लो तू कांदे ना मो माटा कांदे ए देखु ना दासगर तांकर दी बहु माडवल लागिले काली रात्रि जाई थाना रे हां पा मु कुआडे खबर पाइली बुटुना कहउतला थाना रे कुआडे दी जा जांग माण बसैचंदी हालो सत्य कहउछु ना आउ कोन विश्वास करियन से आईआईसी टेबुल पाखरु आरंभ करी कनेस्टेबल जोडी बसतला सब जंग झोटी पकई कुआडे सेठी माण बसा बई बोलु हां आ तांकर थाना रे माण बसले आ तू कोन कहउछु दियो बई बोला आरंभ कर हां जे आराम करियो ए बहु कोना टी शंख बजेबो बहु टिके शंख बजैलो 1 2 3 अप्पा कोन दौड़ीबो ना कोन 1 2 3 पकोछ आलो नाइ लो हम सांग होई बोलिबा ना से अनुसार बोल हाँ, दियो। हां नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का गरणी नमस्ते कमला गति दयावती सागर जंगम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बड़े मागो दरिद्र जनर हुई अचल वित्त जिणई कुबेर तोगर तोर तोकर द्रोही किलो? जने तोते कौन देखा जाउनी कि चश्मा दरकार नाई मो नानी किलो बोलुनु नानी से घरथा कौन कि मु जेति की घोषा टीवी रु सुनी मन रखतली सेति बोलिली हां आ पाठ पढ़ने में कुआड किलो तू पाठ पढ़िनु मोर का पाठ आउ? मोर पा टिप हां एई रूपे महालक्ष्मी देखि करी गले चंडाल साही रे जाई प्रवेश होइले आलो हे बड़ बहु ए सान बहु कुआडे गल किलो गुंडी डबाटे कोउठ के रखिला मु पाउची मुंडी डबा रखा अछि अलमारी ऊपरे गोड़ जदी पाउ नाही टूल पका तळे मरी बसे गुडी एई टाइम रे गुंडी डबा मागियो हे तमे एठी बहि था मु ताको गुंडी डबा देई के हौ हे बही के बोलिबो किलो एही परी होई जेबे पिता घर जीवी 4 दिन मात्र काई समिति कथा करियो म कोन पई मु कोन कार किछि खाइ छि ना ताको दली देई हां मो धियरे मते देखि सही पान मो संगे झगड़ा करिवो कोन बोली भाबिछ कि मते को हिसाब रे मो संगे झगड़ा करिवो मु देखिबी हां घरे मु 12 काम करछु मु कोन बसिछ हां मु तो एठी बही बोलुथली मते काई तमे एते डाकरा पकई डाकुछ बा हां कथा कहू मु गुरुवारी कौन? आज पा माण बसा गुरुवार आज तते कहिथिले पार्टी करिवुनु बोली हेइटी अपा मु कहू पार्टी कर मो पार्टी कोन समतंग कान रे गळी जाउछ आलो ठाकुर पूजा करतो ना हिरोनी फटंग देखौछ बा तू जाएलो बा मोर केते काम अछि हां बुढ़ी आसी मते गुंडी डबा मागिला तमे तो एठी अपा बसी बही बोलुथला मु जाई बुढ़ी की गुंडी डबा देली सेटु मोर कोन दरकार थिला मुहटा को छिगुलेई की मोडी दबा हालो हे आज परा दिन रे पार्टी कले घरु लक्ष्मी छाडी दिबे देख बही आरंभ कर पढ़ যাহার বাড়ি যা যে বেরুসি হজি যায় তাহার গৃহস্থ কি ভাত রাঁধিন ন খায় ভণ্ডার ঘর কুড়ি কলরে দুই ভাই কিলো পঢ়ুनु তুমি অনেইଛୁ কোন नाई मो बापा से जो कौन ହେଇଛି କହିଲ କାଲି जो सीरियल टा दउनथला चंदन तुलसी हाँ। सेई तुलसी मरी जाईछ चंदन टा भू भू करी कांदु आर जमा पूजा परे नजर नाही से सीरियल आरंभ होला तमे टिके बही बोलु था मां को बही तमे बोलु था मुटी आस बहीटा धरका आर कोन जमा बही बोलियार इच्छा अछि मु गोटे भुवनेश्वर रो आसी एठी बही बोलुची आर गाँ रे रही सेतिपति ध्यान नाही खाली सीरियल बाई करची
ରଙ୍ଗ କଳା ନୋହି ହୋଇଥିବ ସୁତବର୍ଣ୍ଣ ତହୁଁ କିଛି ଗୁଆଇ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଅପା। ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ ଆଉ ନାଇଲୋ ଅପା ନାଇଲୋ ଚାଲିଗଲା ଲୋ ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିଛି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଆଲୋ ହେଇ ଇଏ ଚାଲିଗଲା କିଲୋ ଚନ୍ଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚାଲିଗଲା ଲୋ କଣ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନାଇଲୋ ଏଇ ଏଇନା ପୂଜା କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା ଆଲୋ ତାକୁ ଭିଲିଆନ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଭୁସି ଭୁସି ମାରିଦେଲେ ଲୋ କାଲି ରାତି 7:30 ମାରିଥିଲେ ଆସି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବେଡରେ ପଡିଥିଲା ଆଲୋ ହେଇ ଭିଲିଆନ ମାରିଦେଲେ ଆଲୋ ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଆଲୋ ମୁଁ ତ ଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁରା ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ କଥା ମରଣ ହଉନି ତତେ ଯା ରାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଖାଉନି ତତେ ତୁ ଏଇ ପୂଜା ଟାଇମରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ମରିଗଲା ସିରିଏଲ କଥା କହୁଛୁ କଣ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଦିନେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନି ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ ରହିକିରି ଟିଭି ଦେଖୁନୁ ମରଣ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ କି ଅପା ସବୁ କହିବ ଅପା ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାନିନୀ ନେହା ଲିସା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିବନି ସିରିଏଲ ହିରୋଇନକୁ ଯଦି କିଏ କିଛି କହିଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି ଆଲୋ କାଲି ରାତିରେ ତୁଳସୀକୁ ଛୁରୀ ଭୁସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ମାନସିକ କରିଛି ଆଲୋ ତମର ଏତେ ସାହସ ଆଲୋ ସେଗୁରା ମିଛ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ତୁଳସୀ ଧିରେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଗୋଟା ପୁଣି ଖଣ୍ଡା ପୁରେଇ ଦେଲା ସେ ଯୋଗଣିଖିଆ ଭିଲିଆନ ସେଗୁଡା ମିଛ ତମେ ଏମିତି ସତ ତମେ ଭୁଲ ଫେରବାର ମୋ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛ ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କଣ ନହେଲେ ହେଲା? ତମକୁ ଫାଡି ଦେବି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛି ଏଇ ସେମିତି କହିବୁ ରଙ୍ଗ ତୋ ଭାଇ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଚୁଟିକି କରିଛି ଭାସମାଲ ମନ ହଉଥାଏ ଖଲ ଖଲ କଣ? କଥା କହୁଛୁ କଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୁଁ ମୋ ଏଠି ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ? ଆଁ? ଛିଗୁଲେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେବି କଣ କଥା କହିବ କଣ କଥା ଏମିତି ଠାକୁର ଘରୁ ତୁମୁ ତୁମୁ ହେଇ କାହିଁ ପଳେଇ ତମେ କାହିଁ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ତୁଳସୀ ନାଁରେ କହିଲ ତୁଳସୀ ମୋ ନାଁରେ? ନିଶା ଚନ୍ଦନ ନାଁରେ ତମେ କାହିଁ ଆଲୋ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ କରିବ? ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲ କଣ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରେମରେ ବୁଝିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛି ସରୁ ମୁଇଁ କଥା କହୁଛି ମୋ କଣ ମୁହଁରେ ହେଲା? ଫୁଲେଇ ହେଇ ତୁ ଗାଁରେ ରହିକି ତୁ ମୋ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ? କହିଲୁ ତ ବାପା ବା ବାସନ ମାଜେ ପର ଘରେ ଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ କଥା କହିବୁ ବାପା ମୋ ନାଁରେ ମୁହଁରେ। କହିବୁନି ମୋ ବାପା ନାଁରେ କହିବୁନି ବୁଝିଲୁ ବଜାତ ମାଇକି ଆଲୋ ହେଇ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି କହିଲୁ ତୁ ବା ଆଇଲେ କଣ ଖାଲି ଆଉଛୁ କି? ତୁ ବା ଆଇଲେ ମୁଁ ନଉଛୁ ଯାଇ ନଉଛୁ ଡାଲି ନଉଛୁ ତେଲ ନଉଛୁ ସବୁ ନୁଲେଇକି କଣ ନଉଛୁ ହେଲା ମୁଁ ନଉଛି ତୋ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛି ଆଉ କାହା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୁଁ ନଉଛି ତୋ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର- କଣ ଏମିତି ମୁହଁ ହଲେଇ ଶ୍ୱଶୁର- କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ, କରୁଛୁ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ? ହଗି ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ହଗି ହଉଥିଲା ଗାଁରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରନ୍ତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଁରେ ତ ରହିଲେ ରଖିଛୁ ଆମକୁ ତ ନେଖି ଦେଇଛୁ ଆଁ? ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇ ଗଲୁନୁ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଲୋ ଘଇତା ମାଇକ ତ ପଶି ଯାଉଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ କୁଆଡେ ରହୁଛୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଧୁମକୁ କହିଲି ମୋ ବାପାକୁ ନେଇକି ତୁ ନେଇଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆ ତୁ କଣ ରଖିଲୁ ଏଇଠି ରଖିଲୁ କହିଲୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି ଆଉ ମତେ କଣ ଏଇନି ମୁଁ ହଲେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି ଆମକୁ ତୁମକୁ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଇଏ କର ଇଏ କର ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବୋଉ ଦେଖିଲ ନା ଇଏ କେମିତି ଗଡା ଲଗାଉଛି ଆଲୋ ଇଏ କଣ ଦେଖ ଆଲୋ ଓଳଉଛୁ କଣ ଏଇ ଓଳି ଓଳି କୁଆଡେ ପଳେଇବୁ ନା କଣ ଆଲୋ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ଏଇ ଯୋଗଣି ଖାଇକି ମତେ ଏଠି ଡାକିକିରି ବେଞ୍ଚି କଣ କହିଲୁ ଦୋକାନୀ ଖାଇ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ଚିନିଚ 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 କଣ ସେମିତି କଥା ହେଲା କଣ ସେମିତି କଥା ହେଲା କଣ ସେମିତି ଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଚଢିଗଲେ ଓ ବାପା ଇଏ ସବୁ କଣ ପାଲା ଚାଲିଛି ହେ ତମେ ଚୁପ କର ତୁମକୁ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ତମେ ଦେଢଶୁର ଆଲୋ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବୁ ଲୋ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବୁ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଢଶୁରଙ୍କୁ କାଖେଇଲି ତୋରି ପାଇଁ ଦେଢଶୁରଙ୍କୁ କାଖେଇଲି ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ଯୋଉ ଗଣି ଖାଇ ଖନ୍ଦା ଖାଇ যা 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 ছাড়ি যা উড় ଇଏ ନନା ଇଏ କଣ ସାପ ନା ଚମ୍ପେନ ନା ଷଣ୍ଢ କଣ ଛଡଉନ ধুবু ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଭାଇ ବୋଉ ନଗାନ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କେସରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ନନା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଦାସଘର ଭଳି ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାଇ ଥାନାରେ ବସିବା ଆରେ ଧୁବୁ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ଦାସର ବଡ ପୁଅ ଭଳିଆ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହଉ ଭାଇ ବୋଉ ଆସିକିରି ମୋ ମୁହଁରେ ଛାୟା ଚିରି ବାନ୍ଧୁ ରେପ୍ କେସ୍ ଦଉ ସେଗୁলো ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ରେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ଓହୋ ସେ ବିଜୟ ମାନେ ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କର ତମେ ହଉଛ ଅସଲ ହେଲା ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସେ ତାଙ୍କର ଷାଠିଏ ଓଷା କରିଥାନ୍ତେ କଣ ତୁ କହିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ମାଣ ବସେଇବ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଣ ବସେଇବନି ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା
ଚାଲ 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 ରହିଥା ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଠିଆ ଗୋଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତୁ ରହ ପାଟି ଚୁପ୍ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ କାଳେ ମାନ ବସେଇଥିଲି ଦିନେ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନଥିଲା ମୋ 4 ଯାଆ ଥିଲେ 4 ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କଲ 2 ଜଣ ହେଇ ଏ ଘରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲ ଏ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ହଟେଇ ଦେଲା ଛି 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 ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଶୁଣିବ କିଏ ଯାହାକୁ କହିବି ସିଏ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପୂଜା ଚାର ବିଚାରର ପୂଜା ତୁମେ ଆଜିକାଲିର ବୋହୁ ତାକୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିଦେଲଣି ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 100 ଥର ଉଠି ଯାଉଛୁ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛି ଛି 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 ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଥିଲୁ ସ୍ନେହରେ କରୁଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭକ୍ତିରେ ହୁଏ ଫ୍ୟାସନରେ ନୁହଁ ଯାହା କରୁଛ କର ଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାଉସୀ ଯାହା କହିଲା ପୁରା ଠିକ କଥା ମୋ ନାନୀ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ତା ଯା ଖାଲି ଫ୍ୟାସନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୂଜା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏବେ ତ ନିଆଁଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇ ଜାଳି ଦେବି